Jehova ni Mungu. Yeye alifanya mbingu na nchi. Hakuna anayefanana naye. Mungu wa kweli wa pekee. Tunamuita Jehova Rafa kwa sababu ni mponyaji wa magonjwa. Mungu anaitwa Sabaoth kwa sababu anapigana vita upande wake. Elohim, muumba wa mbingu na nchi. Jehova Jire kwa sababu anajua haja na kujibu haja ya moyo wetu. Anastahili kuinuliwa, kubarikiwa na kushangiliwa katika nafsi yote. Tunasoma pamoja na wewe saizi. Utarudilia jinsi tunasoma, unarudi. Tunasoma Mathayo sura 5 mstari 13 pekee. Tunasema hivi: ninyi ni chumvi ya dunia. Lakini chumvi ikawa imeharibika, itatiwa nini hata ikolee? Haifai kabisa, ila kutupwa nje na kukanyangwa na watu. Ninyi ni chumvi ya dunia. Lakini chumvi ikawa imeharibika, itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na kukanyangwa na watu wote. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Funga Biblia yako. Pedro, tunataka leo kujifunze neno hili. Nyinyi ni chumvi ya dunia. Mimi ni chumvi ya dunia. Mara mingi neno hili unalitumia wakati niliona Mkristo mwenzako ambaye nilikuwa na tabia mbaya. Mara unamwambia haujuake kama Mkristo ni chumvi ya dunia. Na inatumiwa kwa ile sehemu tu ya kuonesha kama sisi ni chumvi, na inatakiwa kila mtu atuonje ili kwamba aone jinsi tulivyo. Nikisema kama katuonja sisi, anaonja utamu wa Kristo ulioko ndani yetu. Zaburi inasema njoni muonje, mjue muone ya kwamba Bwana ni mwema. Ndio. Lakini wiki hii nilijifunza sana juu ya neno chumvi, nikaona ya kwamba mimi ninaweza kubadilisha mazingira mahali mimi nakaa kwa sababu mimi ni chumvi. Haleluya. Ina uwezo ule ya kubadilisha mazingira yangu na wote wanaonizunguka. Ina uwezo wa kuwabadilisha kwa sababu ya lile neno tu ambayo walituambia nyinyi ni chumvi. Katika Biblia kuna recommendation, kuna namna ambao tumeambiwa na Bwana ili kwamba tukue. Na Bwana anaisisitiza, na Bwana anaikazia ili kwamba njoo vile mkue. Tunaweza ona katika Biblia Bwana anasema muwe wakamilifu kama vile Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Katika Mathayo hii 5 hapa 14 namna. Wanatuita kuwa wakamilifu wa Mungu.
Na pia wanatuita ili kwamba muwe na uweli nyinyi kwa nyinyi, mpate kusaidiana nyinyi kwa nyinyi. Yote ni masharti ambayo tumeitwa kama Wakristo kuweza kutembea nayo wakati ambao tungali duniani. Na tena katika Biblia inatabia muimarishwe, msitikisike, msimame imara. Haleluya. Bwana wetu asifiwe. Hii yote Bwana anatuita kutembea vile. Lakini hapa anatuita ili kwamba tuwe chumvi ya dunia. Chumvi itakaofaa kwa ajili ya ulimwengu mzima. Watu zangu wapenzi, unajua chumvi ni tamu. Mtu mmoja anaweza jibia roho yake hata wewe pale kwenye huko. Kama uliwahi kula mkate ambao haina chumvi ndani, kama uliwahi kula sombe yenye haina chumvi ndani, ninajua ya kwamba watu wengi sana wanaweza sema mimi napendaka sombe. Lakini wakati wanasema mimi napendaka sombe, ujiulize vizuri, je, ile sombe unaipendaka nini na kuanda ili kwamba uipende? Muma komposante zote zilizomo mule ya lazima sana ni chumvi. Kwa sababu kakula sombe bila chumvi, ninakwambia siwe kama unaweza pitisha. Siwe kama umewahi kula chakula ambao haina chumvi katika maisha yako. Uangalie jinsi haifai kabisa na ni pigisho kabambi. Nilikuwa na mtu mmoja alienda tunziwa, akarudia iko na furahi sana. Akaambia, asante sana, nashukuru Mungu juu magonjwa yote waliniona, waliniambia nisikule mafuta. Nashukuru Mungu, nilikuwa nawaza wataniambia nisikule chumvi. Nilikuwa wanani waliniambia nisikule chumvi. Maana chumvi ni kitu kia lazima sana, tena sana. Na hakuna kitu maepisi zote, makondima zote ambazo naweza kwenye hawezi tia na unaweza kula chakula. Lakini chumvi ni ya lazima kushinda maepisi zote ambazo ziko duniani. Chumvi ni ya lazima. Vous êtes le sel de la terre. Hata tuangalie valeur za chumvi. Acha tuangalie, tujifunze kabisa samani ya chumvi. Niliona samani 3 sana katika Biblia ambaye chumvi, kama Yesu alisema nyinyi mchumvi, leo utaelewa kwa nini uko chumvi na ukatumika sawa sawa na chumvi, utakuwa mtu wa valere sana. Wakati alisema nyinyi ni chumvi, hakusema kama ile substance ile chumvi ile ile chumvi inageuka wewe. Nisema hapa ninapokuwa nasema chumvi, ujione kama wewe, usione chumvi ya mafiga, usione wewe kama Mkristo. Wewe ndio chumvi. Haleluya. Yes. Valere ya kwanza ambao tunaiona toka Agano la Kale, toka Yesu, chumvi ilijue role kubwa ndani ya purification, ndani ya utakaso. Na ile kila kitu kenye walileta kwa Bwana ili kwamba kiwekwe wakfu, ili kwamba kiweze kutakasika na Bwana Mungu. Ndani ya kitabu ya Walawi sura 2 mstari wa 13 akasema ya kwamba kila lolote mnaloleta kwangu mutie ndani chumvi ili kwamba ipate kukolea vizuri. Haleluya. Nisema lile chumvi lile lilisaidia kupurification, kuweza kutakasa. Donc wewe ukiwa chumvi, ujue ya kwamba unachukua role ya kutakasa mazingira kwenye uko, na uko na uwezo kupitia parole de Dieu kuweza kujitambua na kujitakasa na kuishi maisha matakatifu, kwa sababu chumvi ilijue role ya purification katika Biblia. Haleluya. Naenda haraka kidogo. Role ya pili ama valere ya chumvi ya pili iliweza kusaidia kukonserve chakula ili kwamba isiweze kuharibika. Exode chapitre 30 mpaka 35. Mahali ambapo hauna nafasi ya kuweza
chakula siharibike, bakala tu chakula chumvi, ile chakula haitaoza. Haleluya. Watu likomaa kwa village, tuliona hata nyama inapokuja nyumbani, mzazi wangu alizoea mbele ya itokosha alipakala chumvi ili kwamba isiwahi kuoza. Chumvi ambayo ni wewe na uwezo wa Mungu ambao uko ndani, na ile chumvi ambayo Mungu anatia ndani yako ikolee vizuri, ni maisha matakatifu, inakusaidia ili kwamba usiwahi kuoza na kuharibika kulingana na dunia ya leo. Wapendwa, tuko expose mumonde ambayo inashangaza, lakini sasa chumvi ambayo ni wewe utasaidia wengine wasiweze kuoza na kuweza kuharibika, kwa sababu wewe unapokuwa chumvi hautaoza na hautaharibika, kwa sababu una container ndani yako uwezo wa ajabu ambaye haiwezi kukufanya upate kuoza. Haleluya. Ndio maana tunapaswa kuichunga vizuri imani ya Ukristo ili kwamba tusiregee, tusianguke. Sisi ni chumvi ya dunia. Bwana asifiwe sana. Wakati ambao tuko vitani kila leo, tunapigana vita na shetani kila leo ili kwamba tuangushe, tusiwe tena watu wa vale. Na vita tulionao na shetani, unisikie leo, haiko vita ya kukuloga na kukuua. Ninazoea kuuliza, kama shetani anakuloga unakufa huko Mkristo, yeye iko na faida gani kwako? Hata akuloge wewe, hata wakupatie sumu, hata wakufanyie nini, kama ungali na chumvi yako, shetani hafai kitu. Kia lazima sana kwa shetani ni kuja kuondoa chumvi yako ili kwamba upete save, kisha watu wakukanyange twenye iko natafuta. Vita yetu na shetani ni kuja kutuondoa kofia ambayo tumeivaa ambayo inaitwa Ukristo. Hiyo ndio uelewe. Vita ya kwanza kwa shetani kwako ni kuja kukuharibu usiwe Mkristo tena. Ndio maana unaweza hesabia miaka zilizopita, utakuta kama nilikuwa Mkristo, nilishakaanguka, ningali ninaenda tu kanisa. Sinawezekana. Nilikuwa naingia Mungu, nilikuwa muombaji, nilikuwa mchungaji, nilikuwa mtu kabisa. Miaka zilizopita nilikuwaka, ulikuwaka. Lakini leo shetani amekuondoa kofia ambayo ni wokovu, ameitia chini, anakuachia hauna thamani tena. Chumvi yako ameiondoa, hauna thamani tena, na anakuachia kitu moja tu, uko nenda mkanisa. Kwa sababu uwaze kama utaokolewa kwa sababu gani unaenda kanisa, sivyo? Lakini leo kuna uwezekanao tena toka mbinguni Mungu akurudishie chumvi yako, uwe tena mtu wa lazima. Kuna uwezekanao ya lazima jitambue ya kwamba nimepoteza chumvi yangu ndani ya dunia. Haleluya. Ninapokuwa na chumvi yangu mimi, ninapaswa ama wewe unapaswa vease wengine nao wasipoteze lile chumvi. Nilisema huko sentinel wa mwingine. Haleluya. Tuchungane. Biblia inasema mwimarike, msitikisike. Adui wenu shetani ananguruma kama simba akitafuta mtu atakayemeza. Kila leo iko atatuombe hapa, onote Yesu, namtosha hapa, ninamtupa kwa bahari, wewe umpige jinsi unataka, lakini hivyo na kuchunga tu jinsi utakavyotembea. Sasa kama wewe ungali na thamani yako, kama ungali na utamu wako, lazima tugesheane wapendwa, mwingine asipoteze chumvi ambayo inamfanya kusimama na kuwa mtu wa lazima sana. Haleluya. Valere ya tatu, valere takawa kidogo. Chumvi ilisaidia kuganga
na kuponya magonjwa na kuweza kuganga vidonda. Ezekiel chapitre 16 verset 1 à 4. Chumvi inachukua roho kama desinfectant ya kuswanye, ya kuua mikrobo, ya kuondoa mabaya inapoingia katika maisha ya mwanadamu. Wewe ukiwa chumvi unaitwa kabisa kushimama, na unajua ya kwamba inakuwa dawa ya kuweza kuganga na kushanje masituasyon zote ambazo zinaweza shimama ndani ya mwanadamu. Mimi nina uwezo ya kubadilisha ile kitu, kwa sababu mimi ni chumvi. Chumvi ina uwezo ya kuganga magonjwa na vidonda. Ayo wewe Kristo umeitwa kuwa vile. Hapa niko Mderwa, nataka nifasirie kidogo chapitre 2 verset 19. Amen. Chumvi iliharibu mji wa mazingira iliharibika Jericho. Biblia inasema hivi mu verset 19 ya kwamba mji ilikuwa bora, mzuri, hata mwenye anaingia anaangalia mji wa Jericho ilipendeza, ilikuwa na environment mzuri ambao kila mtu angeliona, angelipenda na angelitamani. Lakini ilikuwa na probleme mbili Jericho. Probleme ya kwanza, maji yake yalileta vifo mu watu. Maana yake ukakunywa maji unakufa. Jambo la pili, budongo ya ile maji, kwa sababu maji inapoingia ndani ya udongo inasaidia mimea kukomaa. Sasa maji ya Jericho ilifanya kila wanapanda kioze. Hakuna kenye productivity haikuwa. Hakuna mwaliproduire kitu mu Jericho. Ilikuwa stanye, ilibakia vile vile miaka na miaka. L'homme de Dieu est arrivé à Jericho. Akaingia Elisha, akamwambia situation ya Jericho, akamwambia muniletee chumvi. Haleluya, haleluya. Muniletee chumvi. Akaenda na chumvi, akamwanga ndani ya maji. Akasema, Bwana anasema, tokea leo Jericho hakutakuwa kifo tena. Tokea leo hakutakuwa mimea ambayo itaozaka. Bwana anasema. Akatakasa maji na chumvi kaingia. Maji Jericho ikapata uzima mahali ambapo palikuwa vifo. Ninakuambia mwaka huu kote kwa utakuwa, kama kulikuwa vifo, unaenda leta uzima pale kwenye utekao wewe, kwa sababu unakuwa chumvi. Mambo isiyoendeka wewe, kwa sababu kashimama wewe chumvi, utasema Bwana anasema, kwa sababu mimi nafika hapa leo hakuna vifo. Kwa sababu mimi nafika hapa hakuna kitaoza tena, kwa sababu nimewekwa na Bwana. Hallelujah. Yes, atanipe mfano mkuu. Laban alikuwa nafuga kondoo. Yakobo akaingia kwa Laban. Nataka uelewe neno alilonisema Yakobo. Akasema hivi: Puis je trouve grâce à tes yeux. Je vois que l'Éternel m'a béni à cause de ta présence dans ma maison. Hallelujah. Yakobo, Laban aliangalia, depuis alikuwa na chunga presence ya Yakobo mule mumazingira yake, ilichange le don, ilichange situation, ilichange kila kitu. Akaanza ona ya kwamba vyote vimeanza barikiwa, ufugo wake umebarikiwa, vyote akarekonetre ya kwamba chumvi iliingia ndani ya nyumba yake na chumvi kabadilisha mambo. Haleluya. Usipoteze chumvi wewe, usipotee kwa sababu uko wa lazima. Mfano wa pili ni Joseph. Joseph anaujishwa na Waismaeli kwa Potifa. Ili nasema hivi, Genese 39. Joseph presence yake munyumba ya Potifa, kila kitu alichokifanya Joseph
kilifanya nyumba ya Potifa iweze kuprospere, iweze kustawi, iweze kuendelea vizuri, kwa sababu Joseph alikuwa ndani ile nyumba. Potifar maleki yete akamsharge, akampatia responsabilite ya nyumba mzima, so bibi yake yote kipeshere, kwa sababu alijua akagusa tu kitu kinaendelea. Haleluya. Wewe uko chumvi ya dunia, problemu uko unapoteza valere yako, na ndio maana hauko unaumba vitu, na ndio maana kuna vitu vidogo vidogo ambayo tunaweza jifunza mle kanipatia, ambayo natuma wewe baada ya kuleta uzima, wewe tena uko naleta vifo, baada ya kuleta amani kwenye wewe uko tena njoo uko magomvi. Bwana tuhurumie sana. Baada ya kuleta tena furaha kwenye wewe uko ndio kunakuwa tena uchungu na huzuni, ijapokuwa wewe ni chungu ya the problem. Bwana tusaidie sana. Hata kulingana na hali yako, jipige kifua, useme mimi ni chumvi. Hata kama hukuenda shuleni, elewa ya kwamba uko tu chumvi. Kuna siku ile utamu wako itafanya kazi. Watu wanaweza kukudharau, hata katika mafamilia wanaweza kukudharau, hawakuone yako kitu, lakini nakwambia neema ya ile familia yako iko repose mkichwa yako wewe, na ndio maana liko wanatumika wanafaulu. Meuko neglige, elewa ya kwamba niko chumvi, atake ningali na chunga sabere yangu, mafanikio itakuwa mwa hii nyumba. Usisirike, usilaani, usiue, usiseme mabaya, wewe ikala tu pale, mafanikio na kuime mafu, lakini kuna siku Mungu wa milele atakukumbuka. Watu wanafanikiwa. Paulo akasema tunafanana kuwa maskini, lakini tunatajirisha wengi. Tunafanana kudharauliwa, lakini sisi tu pamoja, sisi tuko na nguvu, sisi tunaleta salama. Haleluya, haleluya. Uko chumvi ya dunia, lazima uchunge utamu wako, usiwahi kuyapoteza. Il y a deux principes pour assainir ton environnement. Kuna mambo mawili ambayo wewe chumvi inabidi ufanye ili kwamba environment yako kwenye wewe uko na kwenye watu wote watakuwa na presence yako kwenye wewe uko, utaendelea kureyone, unatupa nuru za Bwana na watu watafanikiwa. Bwana asifiwe sana. Acha ile patro akufukuze. Huko Mkristo mmoja alikuwa natumika. Mafanikio ilikuwa terrible ku presence yake. Anaenda Kampala, anarudia, watu wanakia Rambula, akajulikana sana. Akaanza sema unaniibaka. Sasa anaanza sema unaniibaka, shetani akaleta roho ya wivu ndani ya patro, akamwambia toka mwa hii kazi. Tambia litokeaka. Bakilia nao wakafanya nini? Taa ikazimika na hakuna walikuwa wanaendelea kuwa. Wewe uko chumvi. Uko chumvi na presence yako wewe lazima yanaenda badilisha pasi na vitu vingi sana. Mais il faut reconnaître deux choses. Lazima wewe autour yako il faut donner toujours le goût de vie. Patia watu utamu, samani, patia watu saveur nzuri ya kuishi. Ni kazi yako wewe. Juu uko nuru. Bwana atusaidie sana. Njia gani ile inaweza kutusaidia? Ni wakati ambapo ninajua kutafuta ushirika na watu wote. Biblia inasema hivi, tafuteni salama na watu wote na utakatifu. Pasipo ule hakuna atakayemwona. Mais niko tu parler rechercher la paix, rechercher marque chercher de nouveau. Tafuteni kwa bidii salama na watu. Wapendwa, mahali ulipo, evite maprobleme na watu. Kawe mwenyewe ili kwamba wetu kwenye huko upatie watu utamu ya kuishi, upatie watu furaha ya kuishi. Haleluya. Kwa maneno yako, jinsi unavyosema unapoongea, patia watu utamu ya kuishi. Sawa unasema, hapana sema na
unaingiza wengine mshimu, soko na sema. Hapana, watu kama hawa hawasaidii, na chumvi haiwezi gandamiza wengine, lakini chumvi inasaidia wengine. Wewe ni chumvi, na lazima upatie wengine nguvu ya kuishi. Hapana kosesha watu amani kwenye huko, hapana kosesha watu furaha pale kwenye huko. Hapana, tena tunasema hapana. Wakati ambapo ile haipo, unaanza poteza utamu wako. Kesho utakanyagwa na watu, Biblia inasema, na utazarauliwa comme pas possible. Deuxième principe, ici la kubidi ukue, faut s'engager pour la réconciliation. Lazima ujiweke ndani ya upatanisho katika dunia hii ya leo. Wapendwa, tulipewa huduma ya upatanisho. Kwa hiyo kuna watu ambaye baada ya kupatanisha watu waliogombana, wao wanaenda achanisha watu kwa sababu ya maneno. Unajua, kama unataka kujua mtu, usome tu mastati. Mimi nasomanga sana na yako kama uko na nimero yako. Huko naangalia mtu yuko natupia watu mambo yake, leo nasema huyu hii ni shetani. Hii ni shetani. Kwa hiyo hatuwezi hata kutumia maandiko kwa ajili ya kuweza kutukana wengine, lakini uelewe ya kwamba mazingira yako kama chumvi, unaitwa de faire en ce que we ureconcilie le monde na Mungu na uconcilie le monde na monde. Mungu anakuita wewe mwaizi dunia leo. Kazi yako dunia, ureconcilie le monde avec Dieu, parce que le monde est ennemi de Dieu. Mais présence yako mwa hii dunia, c'est pour réconcilier le monde avec Dieu. Hubiri watu habari njema, ambia watu habari za wokovu, waache dhambi, wamjue Mungu, wapate kupatana pamoja. Sio tu, pia uweze kupatanisha watu na wengine. Unyumba ngapi ulishaua wewe? Unyumba ya kaka yako ngapi ulishaua wewe? Kuna wengine hawezi ingia humu kama wewe ungali humu. Kuna wengine wanaweza sema ule ni nani, anaimba nini pale? Umuulize akuambie jinsi chumvi ilifanya afeli. Chumvi. Penda kila mtu katika maisha yako. Tuliza mioyo iliyovunjika. Patanisha watu pamoja na Mungu. C'est ton responsabilité. Ni wajibu wako wewe chumvi kuweza kureconcilier le monde pamoja na Baba. Haleluya. Et cela unapaswa activer racine ambayo inasema ya kwamba ayons le courage de demander pardon et de pardonner aussi. Lazima wewe chumvi hapa duniani kuwa na mzizi inaosema ya kwamba lazima nijue kulomba huruma na nijue kupana huruma kwa mtu anayenilomba. Shetani haiko leo tunapigana ngumi hapa. Ile ni mademo tuziko, ninaamini ziko. Mais il y a des démons physiques. Kuna mapepo wanaoshimama. Unaona hii pepo hii kabisa. Mtu hawezi samehe miezi. Chumvi gani ile? Toko lisirikaka Oktobre mpaka leo ungali na hasira yako. We chumvi, unafaa nini? Itakufalia nini? Yesu akasema, mkasirike lakini msifanye dhambi. Jua isilale na mungali na hasira hiyo. Ndio wakati ambao tuko duniani tunaweza kuwa confronté, tunaweza pigana na circumstances za kila aina ambao kama mwanadamu unaweza sirika. Na ungoja fanya hesabu, ulisirika na saa ngapi? 6 10 11 12 13
ikawa magharibi, ikawa asubuhi siku, ikawa magharibi, ikawa asubuhi siku, ikawa magharibi, ikawa asubuhi, bali kuwia ni mpaka leo. Na sitamsemeshaka mu maisha yangu yote. Mafundisho ya reconciliation inasema hivi: nikakutukana wewe, mwenye analumia haiko mwalisema, mwanalumia ni mwalireservoir ile neno. Na mtu mwalikukwazaka iko bien, iko anakula, iko na nenepa. Mewe mwalikuwazikaka, we peke roho yako utagonjwa estoma bure. Tujisikie kusamehe kuishi paka. Mpaka leo chumvi. Mpaka leo na unajifanyisha sambla. Hata kama ukaomba, Roho Mtakatifu inakwambia tengeneza na demai yako, tengeneza na semeki yako, tengeneza na kaka yako. Unakatalia kule ndani, unaitupa chini ya Yesu. Uko nakemea Mungu. Bwana turumie sana. Ayez le courage de demander pardon et de pardonner les autres. Kubaraka gani mutapata mume na mke hamsemeshana? Baraka gani, kuinuliwa gani mutafikia kwa sababu kila mtu wake mmeshirikiana? Hakuna tena mtu anayekuwa na lazima ya mwingine, kila mtu wake. Katikati ni shimo kubwa, mahali ambapo ibilisi anakuya na anasemaka na wiko na kuchochea. Usimwone, usiseme, funga sura, usimwambie. Atakuonea, atakudharau. Mahali ambapo unaitwa kudharauliwa, ndio kwenye Mungu anaita kukuinua. Kila kenyo yake itakudharaulisha, wewe fanya ile action. Baada ya kudharauliwa, kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri ya kwamba uko mko chumvi ya dunia, kwa sababu Mungu anainuaka mwanajishusha. Mungu ni baba ya watu wote wanaodharauliwa. Acha udharauliwe leo, lakini wewe utokelee watu wakudharau washamee. Kesho watasema, yuko wapi mtu ambaye anaweza kututosha maovu? Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Deuxième racine, il faut reconnaître ses fautes et chercher à changer. Chumvi, kama uko chumvi, lazima ukuwe mtu wa kujua makosa yako na uchanje. Hapana jikuna, ndio vile ninakuwaka, ndio vile nizaliwaka, ndio vile nakuwepo. Tangio lianja hubiria, neno inakushinda we mai. Lazima mtu tuna ubiri utakaso wa kuendelea, la sanctification progressive. Chaque fois Yesu akasema, Baba wa mbinguni, watakase na lile neno lako. Watakase na kweli, neno lako ndio kweli. Huoni kosa yako, unaonaka tu ya pengine. Na ndio problem yenye chumvi yako haitakase, haisafishe mazingira yenye wako, kwa sababu haujawahi kujitambua wewe. Kila siku unaangalia na malee inaweza kupata. Baada ya kujiangalia, jambo hili linatupata linatokea wapi? Huko natafuta mwenyewe alikuletea. Lazima ujitambue mpendwa. Mama, uwe mtu wa kujitambua, kwa sababu ni chupuke, usipoteze savere yako. Uwe mtu wa kujitambua na ukajikuta uko na kosa. Inayohitajika kulomba huruma, lomba. Inayohitajika kumwambia Baba, ninajikuta ya kwamba hii mzizi ni ndani yangu, uniondolee mzizi. Nguvu za Roho Mtakatifu ndani yako itakuja na kuharibu nguvu na mizizi mbaya, na utakuta unabadilika. Panakuwa kama Mfarisayo na mtoza ushuru, balienda wote kuomba nespa. Amekaa sasa, nashukuru kwa sababu mimi siko kama huyu. Mimi naomba, mimi natoaka, siko kama huyu. Ule mwingine Biblia sema akakunja.
moyo wake akaiacha kwa Mungu, akajitambua kwa makosa. Kati ya hao wawili nani alihesabiwa haki mbele zake? Tunanyala na Wafarisayo kabisa, ambao hawakundue makosa yao. Yesu akasema, kwa nini unaona pae enye iko macho ya mwingine hauone boriti enye iko macho yako wewe? Juu ya nini uko naona wengine kekiko macho yako ndio ya karambi kushinda ole voisin, haupendi ona kosa yako, uko na shindilia voisin ule collègue de service, uko naona tu mabaya. Wewe kwa nini haujawahi kuona mabaya yako? Chumvi kwenye iko inajikontrole kwa sababu inajua role ya purification, inajiangalia, inajitazama, inaangalia jana kosa gani niko nayo, ninazoea nini, hii kiburi, kusema yangu mbaya, hii uchoyo yangu, hii hali yangu, hii hivi ni hivi na nini. Na ndio maana leo watu wengi wako na mshitaki shetani, ijapokuwa haiko shetani, pepo ya kihongo, au nom de Jésus. Nikasema tu hapa sote tusimame twende kukemea pepo ya kihongo. Utafanya entreprise yako pale tunafunga sura hii. Kwa sababu tuko nakemea shetani hapana bwana, unacheka na hiyo. Kuna kinezo funga sura yako pia. Haiko rafiki yetu hata siku moja. Na tujiulize unaombaka juu ya nini? Shetani anaweza ambia Mungu uniambilie. Ananisemea bongo hapa. Mimi haiko mimi ndio problem yake hapa. Akili yake, gestion yake ndio natumana naomba, haiko mie. Ndio hapa. Ujelema. Kuko umaskini nyingine ambao unatokana na gestion yako wewe peke, haiko pepo ya umaskini. Na hapana zoea sema pepo, mpendwa, pepo ya umaskini itakuwa kwako. Hata Ayubu utamshinda. Uko nasubiria mara 3 miezi 3 tunasema pepo ya umaskini wewe. Le problem ni akili yako. Problem ni matumizi yako. Problem ni kutarajia kenye haujue kitatokea baada ya kuanja kiako. Lazima develope esprit ya parti ya entrepreneuria ndani yako. Ujue kama ninaweza fanya yangu na Mungu atasaidia. Hapana sema sina mtu. Hii dunia ya leo watu wengi nani ndio watanisemeaka na mie? Mungu tu ndio atanisemeaka na onekala kwako. Kwa na roho ya kujitambua na kujua kosa yako na kujua mabaya yako. Haleluya. Troisième racine, il faut ouvrir des espaces de partage ou de partager avec les autres. Kama uko chungu unapenda samani yako iendelee kila leo, fungula tio ya kujua kugabula na wengine. Pana zoea kula wewe pekee. Kula na kila mtu mwanakuja. Joseph alisema Misri, ninajua leo ya kwamba Mungu ameniweka hapa ili kwamba nihifadhi maisha ya watu wengi. Kama Mungu anakupatia hata saki moja ya mchele, anajua ya kwamba kuko mtu mwenye ataponea kwa ile mchele yako. Mungu anaweza yote, ndio? Napenda sana mshike hii kitu. Mungu anaweza yote, ndio? Lakini kilimshindaka ni kufanya kitu bila son partenaire qui est l'homme. Kila kinaomba kwa Mungu ambaye atatuma mtu ndio atakupatia. Na wewe mtu ukapata, ujue kwamba Mungu anakupa ili kwamba usaidie wengine. Utakuwa na panula uhusiano wako, utakuwa na panula environment, mazingira yako ili kwamba ukoe na valeur pale kwenye uko. Usijivune kwa sababu umepata, lakini wache Mungu atukuzwe ndani yako kukisi ulivyo na vile alikupatia. Bwana asifiwe sana. C'est ce qui fait que le sel perd sa valeur. Romains chapitre 12, le 2e verset. Ne vous conformez pas au monde présent. Usifananishe na dunia. Dunia iko mbaya. Usifananishwe na dunia. Haiko
haiko kila kidunia inafanya. Ndio wewe Mkristo unaweza fanya. Jizuize kwa vitu vingine ambayo hailetee Mungu utukufu. Jizuize. Paulo alisema hivi. Wakati aliposema juu ya karama na akasema juu ya mahuduma, akasema ya kwamba alitupatia karama afin que, ili kwamba tuweze kusaidia kanisa watoke katika utoto na wakuwe watu wazima, ili waweze kujua kuhesabu yaliyo mema na yaliyo mabaya, wapate kudiscerner ce qui est bon et ce qui est mal. Tout ce qui est bon dans ta vie, c'est ce qui donne gloire à l'Éternel. Kila kilicho njema maisha yako ni ile inapatia Mungu utukufu. Mavazi yako iko vema wakati ile mavazi inapatia Mungu heshima na utukufu. Kutembea kwako ni bora wakati inapatia Mungu utukufu. Kila kitu haiko dhambi duniani. Kumbe ingine haiko dhambi. Me hatuwezi tuifanya kwa sababu ninapoifanya haipatie Mungu utukufu. Lazima ujikaze de ne pas se conformer à ça. Tulikomala kwenye wiko yule yangu na miaka yangu 15 kupanda, hakuna mtu alikuwa anakunywa whisky. Tulikuwa na baba alikuwa anauza chupa za whisky mwetu. Ni kama oro tu anatia munyu. Ndio watu walikuwa kunywa nini? Lutuku. Nani anapiga lutuku? Bebana yao kavu kwetu Bagira. Ndio izini ya lutuku ukavu. Nani bangale piga? Alaki Shetani katika dunia leo amefanya whisky kwa sasa 50 francs. Donc avec 300 francs unajikunia tena pepe kabisa huko. Kimya tu na unajiharibisha tu pole pole. Wapendwa, haiko ndio dunia leo, ndio dunia hii. Ndio dunia hii. Wapendwa, hapana. Sisi ni Wakristo, kwetu ni mbinguni. Yesu akasema mko duniani lakini nyinyi si wa dunia. Usifanye kila kitu dunia inafanya. Angalia yaliyo mema afanya, yaliyo mabaya acha. Ne vous conformez pas au monde présent. Deuxième, ambayo itatuma tunapoteza ni wakati ambao tunaanza ishi selon les désirs ya chair. Attention na mwili yako. Mwili yako ni adui kabambi. Kama unamjua Shetani, umjue kupitia kisiko na manipule mwili yako. Njoo wayo ya Shetani kwenye anaikalaka ili kwamba akuharibishe, akuvutie ni mwili yako mwenyewe. Galates chapitre 5 verset 16 nasema, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc pour vaincre la chair, il faut marcher selon l'esprit, car la chair et ses désirs contraires à ceux de l'esprit, et de l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre les deux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Mwili lazima usulubishe mwili. Ukasulubisha mwili, ukapandisha roho. Nusema adoration ikawa ultime ya lazima sana kwako, utakuta unapanda. Mais si le monde vous domine, chair itapanda. Ukapenda jua matendo ya mwili, soma Galates 5:19. Utaelewa vitu vinavyobloke ili kwamba chumvi yako isikuwe ya samani sana. Na ukapenda vivre selon l'esprit, usome Galates chapitre 5 verset 22, bakwambia les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Alléluia. C'est l'amour qui produit la patience. C'est l'amour qui produit la joie. C'est l'amour, la racine principale qui produit autre chose. Il n'y a pas 9 fruits de l'esprit. Non. Il n'y a qu'un seul fruit de l'esprit qui produit les autres. Voilà ce que ça.
Lazima usitembee katika mwili, tembea katika roho. Uko chumvi ya dunia. Jua valere yako ni gani, na purke chumvi ifanye kazi, haiombe vichumvi vya mingi. Chumvi hata kidogo tu inaweza badilisha kitu. Bwana asifiwe. Hatuna pesa ya watu wengi sana kwa familia, wa Kristo wengi sana. Hata wewe peke tu, ukawa tu chumvi na kujichunga vizuri maisha yako, unaweza badilisha mambo. Unaweza pigania familia yako, unaweza shindia familia yako, unaweza wafungulia neema mpya, unaweza patia nuru mpya, unaweza kuonja na juu yako familia yako inapata samani, juu yako familia yako yote inahesabiwa haki duniani, juu yako uko chumvi. Mahali ambapo mtoto wako alienda gombana, unaenda lomba huruma, mahali kwenda pigania mtoto. Mahali ambapo mume wako alienda sema mabaya kazini, unaenda mlombea huruma, apigae mbele ya mume wake. Wewe ni chumvi. Haufai kitu kama haujui Valeria. Uliitwa kuponyesha vidonda vyote vilivyoko duniani, maproblemu zote zilizoko duniani. Chumvi wewe ukawa pale, vidonda vyote vitapona. Wewe uliitwa kuleta amani na salama. Wewe uliitwa kufundisha wengine habari za wokovu. Mbele wewe ufundishe wengine habari za wokovu, okoka kwanza. Uliita kwenda kuleta vilivyoua watu kama Jericho, ili kwamba ulete uzima mahali palipo vifo. Je, unajua Valeria yako? Ndivyo ulivyo. Yesu akasema nyinyi ni chumvi ya dunia. Ninawaomba mtu mmoja hapa ambaye umepoteza Valeria yako kwa sababu ya dunia, unaweza shimama, tutakuombea. Umepoteza thamani yako, hauna tena thamani ya chumvi. Unajijua pale kwenye huko, kuja kichwa tuombe. Nasema hivi, tukiwa tunavunja kichwa, Mungu ana uwezo wa kukurudishia tena ulichopoteza. Watu wengi walikuwa wanakujokelea na kulomba mashauri juu kwa chumvi. Leo hauko tena wa Valeria. Watu wengi walikuwa wanapenda utembee na watoto yao kwa sababu ulikuwa chumvi. Ulikuwa persone type katika dunia hii. Juu ya nini hao ulikuwa sawa ule? Juu ya nini wewe mama ulikuwa model wa hii dunia? Leo uko wapi? Haufai tena. Inabidi ukanyagwe tu. Hii ni faze ya kukanyanga tu. Sasa ikatupwa, hatujakuwa mtuaze faze ya kutupwa bana. Kwa sababu neema ya Mungu ingali, hata kama unaweza kuwa umekanyangwa leo, Bwana hawezi kutupa kama unarudia na kutubu. Bwana hawezi kutupa. Kwa nini leo kila mtu anakuogopa? Kwa nini leo kila mtu apende kutembea na watoto yake? Kwa nini babwana wa watu wanaanza kufukuzwa usitembee na mabibi yao? Kwa nini leo babibi wanaanza sema ukatembea na babwana yao utabadilisha? Purtoli kwa wako Kristo zamani. Kwa nini umepoteza savere yako mbele ya ulimwengu? Mungu anasema leo ukiwa utajitambua, anaweza kukurudisha. Kama huko unaweza shima. Mtu ni uhusiano binafsi na Mungu, hapana mtu na mwingine. Usipe haya. Kama unataka leo neema ingali. Bwana akasema, Baba, usikate ile mti. Acha kwanza tutie poleo, labda ingali itazaa. Uko source ya maproblem. Uko source ya makonflikt. Shimama tukuombee Mungu kabisa. Unaposema haujengi, unabomolaka tu. Epurtoko Mkristo. Bwana anataka aongeze kitu kidogo kwa ile maisha yako ya Ukristo. Uone jinsi utatembea tena mwa mwaka. Juu ya tabia yako, anataka kukufukuza kwa kazi. Bwana anataka urudishe tabia yako leo. Bwana alishachoka na wewe. Bwana amechoka. Anabakia na wewe juu tu mlifanya ndoa, lakini roho yake ilishatoka.
Simama leo. Mungu anataka aupeleke kitu kikubwa katika maisha yako. Ugomvi ni wewe. Kutokusamehe ni wewe. Haulombee huruma na huruma yake ni wewe. Bwana anataka leo kurudishie utamu wako tena. Siku kubwa. Hata kama Mungu anakupatia magari, kama haujakuwa chumvi, ninakwambia ile mali, ile mafanikio inaweza kupeleka kwa shetani. Lakini acha leo Mungu afanye kuwa chumvi, kisha atakia kupa vitu vya mwilini, utaiwa kuvijere vizuri, kwa sababu Bwana amekupatia kwa vitu vya lazima. Tuombe. Yehova Mungu Baba yetu, tunashukuru na asante. Hawa wanaoshimama wanajikuta wamepoteza kitu kidogo. Wana wangu wa milele, waongezee tena utamu wa maisha yao chumvi, ili kwamba waweze kusaidia dunia ya leo kabla wajatupwa nje na wakanyangwe kabisa. Tunawaombea neema na rehema leo iwe kwa maisha yao, iwe katika kusema, iwe katika mwenendo. Wasaidie Mungu, wapendeze dunia hii ya leo kwa jina la Yesu, amen. Sote tushikane sasa. Natamani kwa maombi yako ya leo uende uombe kibali mbele za Mungu, ili kwamba kote kwenye utakuwaka presence yako iwe inabadilisha kila kitu. Ukaingia mahali palipo kifo, wewe lazima kwenye utakuwa uzima ikuwe. Ukaingia mahali ambapo pana vitu haviendeke, bakakupa kazi, mahali ambapo utakuwaka wewe uwe source ya elevation ya prosperite ya pale kwenye utakuwaka uko chumvi. Kwa hiyo sasa unatambia Bwana chumvi yako ijulikane na watu wote. Wewe hautajipeleka na kujijulisha, Mungu wa mbinguni atakujulisha ile utamu, watu wakuone. Uombe Mungu akusaidie, uwe mshauri mkubwa. Uombe Mungu akusaidie kote kwenye utakutaka magonjwa, wewe chumvi ulete uzima na uponyaji pale. Omba Bwana upate kusaidia. Jiombee mwenyewe. Yehova, fanya watoto wako kuwa chumvi, kama vile chumvi ilileta uzima Jeriko. Tunawaombea leo kote kwe watakanyangaka kwenye hakuna uzima, kuwa kwao pale, presence yao pale ilete uzima pale. Kukazi kwe watawakamataka, kama vitu vilikuwa viendelee, kuwa tumwa ile kazi itaprospere, ile kazi itafanikiwa na kuendelea, kwa sababu ni watoto yako. Ninaomba ya kwamba nyumba zao, kwa sababu viko ndani, uwapatie consideration mahali kote ambao wataendaka na wataingiaka siku zote za maisha yao. Kila anayemchukia chumvi atamtafuta kesho, kwa sababu mtu hawezi ishi bila chumvi. Na ndio maana wenyewe watatuchukia, Bwana wafanye watutafute, kwa sababu sisi ni chumvi. Yehova uko mwema, utakupatia kibali, nguvu, mamlaka na heshima mahali ambapo tulikuwa tumezarauliwa. Tunashukuru na asante kwa jina la Yesu. Shangilia neno la Bwana. Amen. Napenda tumtolee Bwana sadaka. Nakwambia bustani ya Edeni alipoweka mwanadamu, Bwana aliwapatiaka kitu moja, akaambia yote mnaweza kula,
lakini hii msile. Atasema hivi, vyote vile unapataka ni yako, uitumie kisi unataka, lakini usikule 1/10 ya Mungu. Yote unaweza kula, hii usikule. Watu tunakuwa mwezi wa 2 tumemaliza. Ujiangalie kama ushakula vya Mungu ngapi. Leo mwisho ya mwezi kuwa na tabia ya kutolea Bwana 1/10. Kwa hiyo bahasha ya 1/10 iko pale, uichukue utolee Bwana, na sadaka mengine unaweza toa. Karibu kwa waimbaji. Et fais le bien, car les
Kanisa la Mwenyezi Mungu, tuko hapa kwa ajili ya ushirika pamoja na Kristo. Ametuunga na Baba kwa njia ya damu iliyomwagika Golgotha, na akasema tufanye hivi kwa kumkumbuka. Tunakumbuka tunaposhiriki meza hii takatifu, tunakumbuka mateso yake,
tunakumbuka kufufuka kwake, pia tunakumbuka kurudia mara ya pili kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ndio maana usitoke nje wakati hapo utakuwa tunafanya kazi kubwa, lakini ujikute ya kwamba unashiriki. Kuna watu ambao hawatashiriki kwa sababu hawapendi. Kanisa letu linafanya meza kwa Wakristo. Haijalishi kanisa lako, kama tuko Kristo tunajogelea mwili wa Bwana. Haiko meza na ufungwa, lakini meza iko wazi. Atufungie milango, atufungie kitu. Tunawakaribisha Wakristo wote kujogelea meza ya Bwana. Lakini wale ambao wamesurubisha mili yao, wameokoka, ambao hawana hatia, ambao hawana dhambi, na kila mtu anajua maisha yake ya leo, unajua jinsi ulivyo. Lakini toka tuliacha ibada mpaka tunataka kuimaliza, je, haujatengeneza maisha yako ili kwamba kujogelee meza hii ya Bwana na kusikwa dakika moja masekondi guta tena urepare uhusiano wako binafsi? Hakuna mwenye anakujua. Labda toka tulikuwa hapa upata nafasi ya kujitambua kama uko mwenye dhambi na utengeneze maisha yako na Bwana. Anachokitaka Mungu kweli ni msamaha. Wewe ambaye kwa huruma yako mwenyewe ulimtoa mwanao wa pekee Yesu Kristo ili asulubiwe na kufa msalabani kwa ajili ya ukombozi wetu. Kwa unyenyekevu twakutafuta, utusikie tunakukubali na kutukubali sisi tunapopokea mkate wako na divai yako, kama ilivyoagizo ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, kwa ukumbusho na mateso ya kifo yake, tuweze kuifanyika washirika kwa neema yake Mungu. Amen. Kama usiku ule Bwana wetu alipotolewa, alitoa mkate na kisha kuubariki, aliuvunja na kuwapa wanafunzi wake akisema, twaeni, kuleni, huu ni mwili wangu uliovunjika kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Vile vile baada ya kula alichukua kikombe na baada ya kuibariki aliwapa akisema, kunyweni wote, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano jipya iliyomwangika kwa ajili ya ondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi mnywapo kwa kunikumbuka mimi. Mungu Baba yetu, tunashukuru kwa kazi uliyofanya kwetu. Kwa kupigwa kwako tumepona, tumekuwa watoto wako.
tumefanyika taifa chagulifu, wapendwa na watakatifu. Ndio maana Bwana, mkate huu ambaye ni mfano ya mwili wa Kristo iliyovunjika kwa ajili ya ondoleo ya dhambi, ibarikiwe na itakasiwe, ifanye kazi katika nafsi ya kila mtu. Divai hii ambayo ilikuwa kusafishwa kwa dhambi za wanadamu, ikamilishwe tena ndani ya mioyo yetu kwa furaha, tukijua siku ile takuja kuichukua kabisa. Mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo uliovunjwa kwa ajili yenu, inawaepusha na lawama yoyote katika maisha yenu. Muichukue na mle kwa kukumbuka Kristo aliyewafia. Damu ya Bwana wetu Yesu Kristo uliomwangika inawafanya muondolewe dhambi. Kunyweni divai hii kwa kuikumbuka damu ya Kristo iliyomwangika kwa ajili ya ondoleo ya dhambi zenu. Baba
Now
c'est Jésus le roi des rois. J'étais perdu, au milieu d'une tempête, tu es venu. Tu m'as donné ta main, c'est qui cet homme qui domine sur les eaux, c'est qui cet homme à la croix du Père, c'est qui cet homme qui ôta mon péché. C'est Jésus le roi des rois. Je l'ai perdu, oh oui, tu es venu, tu es venu à moi, tu m'as donné c'est qui cet homme, c'est qui cet homme qui domine sur les eaux. Jésus, c'est Jésus le roi. Ndani ya kitabu ya Luka, baada ya kula meza ya Bwana, Biblia inasema waliimba, walifurahia. Kwa hiyo mbele nifunge kwa maombi. Tunataka kufanya maombi ya shukrani. Lakini mbele ya kufanya maombi ya shukrani, kwa sababu chakula tunaweza furahi kwa sababu hii ni meza tunafanya duniani. Yesu akasema meza kubwa tutaifanya pamoja naye. Kwa kabla hajakuja kwenye meza takatifu kwa furaha pamoja, tunaweza pata kuple moja tuweze kuimba tukipiga makofi na kufurahia karamu kubwa ya Bwana itakayokuwa mbinguni. Karibu. Nasci por Jesus, não tem
Kesho usisahau, tunaanza maombi ya wiki mzima. Nafanya kazi zako na shinda hapa usiku, tunakutanana. Jikaze, usimalize wiki hii. Tunajua tunaheshimu kiongozi, rais wetu. Tutafanya kwa taratibu kabisa. Usije hapa usiku, s'il vous plaît. Jana walifunga watu wengi sana hapa usiku waliotembea. Kwa hiyo 20h na shie tunaanza, na hakikisha kama kila mtu atakweshafika hapa, tunafunga ile mlango ya pale. Kwa hiyo iko wiki ya sacrifice ambayo tumeipana kwa Bwana. Melala siku nyingi kuja kwanza kufanya experience mpya na Mungu. Zungumze na Baba, moyo wako itasema na Mungu anasikia. Kwa hiyo usilale nyumbani siku 7. Unajua kwamba Israeli iko katika maombi. Kwa hiyo lazima usisahau programu. Kumbusho ingine, kama hujapata barua yako, unaweza muona ndugu Espoir na Pastor Reverend Malasa wakupatie. Hakikisha kama uko mwana member wa hii kanisa, na haya ambao tunakupatia DJ yako ya mwaka mzima, na utakuwa unalipa pole pole. Tutakuwa tunatangaza kanisani mwisho ya mwezi wale wote walitoa kwa mwezi mzima. Tuombe. Yehova uko Baba, tena umetuambia sisi ni chumvi. Tunaamini ya kwamba ni chumvi sisi, na kote kwetu tutaenda wiki hii tutakuwa chumvi. Tutasaidia mahali ambapo tutakuta wana lazima ya msaada yako. Tutahubiri wokovu kwa wale ambao wanahitajika. Tutaponya magonjwa kwa ruhusa yako mahali ambapo tutafika. Ndio maana ninaombea kila mtu hapa, hata katika uchuruzi wake, hata katika kazi zake. Fanya watoto wako wawe chumvi na kazi yao iweze kuprospere na kukua beni dans le nom puissant de notre Seigneur. Tunashukuru kwa wale wote ambao tushiriki nao, kwa sababu walisafiri wako mbali ya mji wa Goma. Kwa jumla tunawaombea uwalinde vizuri na warudie salama katika ushirika huu ambao tuko nayo. Tunabariki jina lako Bwana, kwa sababu nchi hii ya Kongo ina haja ya mkono wako ukishimama kumaliza matatizo, mauaji na aina yote na hila zote zinazopitika katika hii nchi. Tunaesperea Kongo nouveau, tunaesperea Kongo ambao kila mtu atasikia kufurahia nchi hii. Uko mwema na utatenda hivi. Tunashukuru tukisema amani ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba, ushirika wa Roho Mtakatifu kuongoze milele na milele. Amen. Asante.